फ्रेश ब्लॉग को आपको स्वागत मो चैनल लिजा स्टेटस रे। तो आज वीडियो स्टार्ट करवा कौन कमी दिन सारा कर चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो केमी अच्छा प्रथम कहतु आपण मैंने सुरक्षित रुहतु पुणी कोरोना आसला निजे सचेतन रुहतु ठंडा पड़ुची बेसिकाली आपण मैंने घर समस्ते सका उषुम पानी टे पीयंतु तो बहुत ही काम दौची। उषुम पानी पीवा द्वारा जदि पारुचंदी काढ़ा करके पीयंतु मेन तो उषुम पानी समस्ते सकाळु तो उषुम पानी पीवा पई चेष्टा करंतु। उषुम पानी बहुत ही काम दउची तो माने एटा कले सुरक्षित रहिबे। तो चलंत आज वीडियो स्टार्ट करिया। देखंत आज सकाळु सकाळु केडे जोर कुहुडी हेची जोटा कि पूरा देखा जाउनी आसी 8 7:30 हलानी तथापि कुहुडी कमुनी। तो पूरा आज बहुत जोर कुहुडी हेची। ये सकाळु सकाळु आग चाह टी बसई देछि मु गाधेनी आटे चाह पी सारी तापर टिफिन भी करी आज जेहेतु सोम रो ट्यूशन अच्छी से कौन टे खाई के जीव मुझे गाधेबी ताप आग रेडी करदेवी टिफिन आ मु आग टे चाह पी दिए तापर जो काम मुझे उपमा करी टिफिन ने तो सब परिबा काटी देछि जाऊँ उपमा शीघ्र शीघ्र कर दिए कारण तार लेट हो गलानी से खाई बाहर ट्यूशन। मुझे गाधे कि पलि आसली तो आमर अलरेडी बो ठाकुर पूजा कर सारा देखूँ तो ठाकुर पूजा फिनिश जेहेतु मुझे आज लेट्रे गाधेली कुहुड़ी होता बोली जाऊँ आग टिफिन कर दिए गाधे कि आसिकी। फाइनाली टिफिन एबे सरीगला तो हस्बैंड जाइछंती तांको काम रे इन्फोसिटी रे अछंती तो मते फोन करथिले सेठी कोडे होची पथ उत्सव तो सब वर्ष तो राम मंदिर पाखरे प्राय होउतिला तो एपटे एबे होची तो मते कबे जाइनी तो मते शीघ्र कहिथिले जिबा पई तो जाउची बाहर भी ऑलरेडी तो 9:30 हो गलानी तो से गला बेलू थी कि नथिबो संदेह तथापि सी मत 8:30 फोन करते जदि देखा कथा शीघ्र आसे तो मोर तो काम सरुनी मेन कथा आज लेट होगा गाधेवा जो कुहुड़ी पड़ा तो गाधेया को इच्छा ही हो नाला तो लेट होगा गाधे कि बाहर बेलू लेट होगला तो देखिया बाहर जदि थी तो देखू ना तो माँ पुओ पुणी आसबू घर को। तो चलते जा पथ उत्सव देखा।
ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଦେଖା ଦେଖି ଯାହା ଯେମିତି ତ ଅଳ୍ପ ଦେଖିଲୁ, ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଏବେ। ତ ପଥ ଉତ୍ସବ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଆରି ଏବେ ଘରକୁ। ତ ଦେଖି ତ ପାରିଲୁନି କିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ସଜାଇଥିଲା। ଜମାରୁ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଗୀତ ଥିଲା, ନଚାନଚି କରୁଥିଲେ। ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 4ଟା କି 5ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଭୋର 4ଟା କି 6ଟା ବେଳୁ, ଯଦି ହବ 6ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ। ତ ଆମେ ତ ଗଲାବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 9:30ରେ। ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିଲି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9:45, 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା, କେବଳ ନାଚ ଫାଚ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ କରିନଥିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଚିକୁର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, କିଛି ଦେଖିପାରିଲାନି। ସେପଟେ ଭଲ ଭଲ ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍, ଆମେ ତ ଦେଖି ପାଇଲୁନୁ। ପୁଣି କେବେ ଯଦି ଏଠି ପଡ଼ିବ ଇନଫୋସିସ୍ ଶିଖର ଏଠି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି କେବେ ନେଇକି ଯିବି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖି ତ ପାରିଲୁନୁ। ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବି, କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ପଣ ରଥ, ଯେଉଁଟା ସେଠି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଏପଟେ କ'ଣ ରଥ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲିବ ସବୁଆଡ଼େ। ତ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି, କାଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିକି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି। ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଆସିବ, ଯଦି ଆସିଲା ପସିବଲ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିଓର ସେୟାର କରିବି ସେ ରଥ କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଚାଉଳ ଗୁଆ ଆଉ କିଛି ପଇସା ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପାରିବ ସେ ରଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଆସିଲା ତ ସିଓର ଦେବି, ଅର୍ପଣ ରଥ ଯଦି ଆସିଲା ମୁଁ ସିଓର ଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଆଜିର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହିଲି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।